अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरुज मलिक। व्यूअर्स, हमेशा प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो बताई जाए, आपको बताया जाए क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आपको किस जगह पे करना है, जिस प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट कैसा है। इसी हवाले से आज हम एक ऐसी फर्म में मौजूद हैं जो कि मार्केट लीडर बन चुकी है और मैं बात कर रही हूँ ज़मीन.com का, जिसका स्लोगन है कि हर पता हमें पता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि ज़मीन.com जो है वो ट्रेंड सेटर है, नए ट्रेंड में तारीफ करवाए और कामयाब भी करवाए। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़मीन.com रबिया अफशा साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ज़मीन.com की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है कि अगर रियल एस्टेट क्राइसिस में है लेकिन ज़मीन.com जो है वो बहुत जो है ग्रो करता गया और इतना माशाल्लाह उसने तरक्की का सफर कैसे जो है वो मुमकिन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस एंड वी वेलकम यू टू आवर फर्म ज़मीन.com। हर पता हमें पता। कैसे आखिर हर पता कैसे पता है कि इसके पीछे क्या सारी स्ट्रगल रही है? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ अबाउट ज़मीन.com, हाउ डिड वी स्टार्टेड ऑफ और कब हमने स्टार्ट किया। बेसिकली ज़मीन.com ये ब्रेन चाइल्ड है ऑफ टू विजनरी लीडर्स, मिस्टर ज़ीशान अली खान एंड मिस्टर इमरान अली खान। उन्होंने 2006 में ये फॉर्म की थी कंपनी। उस पॉइंट इन टाइम से लेके अभी तक जो माशाल्लाह हमने इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, नाम बनाया है और क्लाइंट का जो हमने ट्रस्ट विन किया है, उसके पीछे इतनी ज्यादा आपने देखा है अनथक मेहनत है फ्रॉम 2006 टिल नाउ, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली अगर मैं बात करूं तो जो बहुत अच्छा काम हमने किया, हमने टीम बहुत अच्छी मतलब लाइक बिल्ड की है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। वी हैव प्रॉपर सिस्टम्स विच आर इन प्लेस, जिसकी वजह से सबको पता होता है कि उसके जेडीज क्या है, किसने क्या काम करना है। ये तो हो गया फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव कि हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने कौन से अच्छे लोग लेकर आए और जितने भी लोग आपको ज़मीन.com में मिलेंगे दे आर वेरी क्रेडिबल। और उसकी रीजन ये है कि हमने जो एक काम जिस पे फोकस करते हैं दैट इज ऑन द क्रेडिबिलिटी, बिकॉज आप सस्टेनेबल सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं जब आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं। सो हमने जिस पे ज्यादा काम किया, हमने इंटेग्रिटी पे बहुत काम किया, हमने लॉयल्टी पे काम किया और ये चीज हमने अपनी एम्प्लॉयज के लिए भी डेवलप की है। फिर हम आ जाते हैं कि अगर हमने ऑफर क्या किया अपने क्लाइंट्स को। देखिए जो गैप एक था मार्केट में, आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट में इंफॉर्मेशन इस तरह से एक वन क्लिक पे अवेलेबल नहीं थी। नो डाउट। आपको क्या करना होता था, अगर कोई भी आपने प्रॉपर्टी बाय करनी होती थी या इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो आपको विजिट करना होता था, आपको जाना पड़ता था और जो इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती थी वो आपने खुद ही उसको वेरीफाई करनी होती थी, आपने उसकी अप्रूवल्स को चेक करनी होती थी। लाइक कोई ऐसा ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन या सोर्स नहीं थी जो आपको ये बताता कि ये इस वक्त मार्केट की ये प्राइस चल रही है या ये चीज अप्रूव्ड है फ्रॉम द सर्टेन अथॉरिटीज। जिस तरह से लाहौर की अगर मैं बात करूं तो वी हैव एलडीए, लेस्को, वासा, ईपीए, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो हमने ये किया कि हमने जब 2006 में वेब पोर्टल से स्टार्ट किया, सो हमारी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक, उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि आपने काफी सारी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन हमें दी है विच इज ग्रेट। हमें एक क्लिक के ऊपर पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन से एरिया में क्या प्राइसेस चल रही है। सो हमें इतने ज्यादा विजिट्स नहीं करने पड़ते, हमें जाना नहीं पड़ता। सो ये बहुत अच्छा काम किया है। सो फिर हमने उसी चीज को आगे बढ़ाया बिकॉज फॉर अस फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ग्रो करना होता है, बिकॉज अगर हम इंटरनेशनली देखें ना, हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारी कंपनीज हैं। हम अमेजोन की बात करते हैं, हम अली बाबा की बात करते हैं, हम फेसबुक की, हम डिफरेंट बात करते हैं। हमारे लिए मुझे लगता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ ज़मीन.com एक बहुत ऑनर की बात यह है कि यहाँ के विजनरी लीडर्स ने जो कंपनी बनाई, हमने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। मिस्टर ज़ीशान अली खान, मिस्टर इमरान अली खान, फिर इस तरह से उसके बाद जो उन्होंने, अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो हमारे जो लाइक मेन की पर्सन है मिस्टर लाइक चौधरी और मिस्टर बासिम हफीज, ये सारे जो मेन की प्लेयर्स आए और जिस तरह से इन्होंने ग्रो किया, ये हमारे लिए मुझे लगता है एक सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि हमने इनकी ऑब्जर्व की। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इनोवेशन। राइट, दे डोंट स्टॉप एट वन पॉइंट कि अगर हमने ये किया तो ये कहते हैं हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। इनोवेटिव अप्रोच, न्यू ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराना। सो सबसे पहले तो हमने ये किया था, वेबसाइट बनाई, सबको इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर हमने क्या किया, हमें फीडबैक मिला कि वी वांट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सोर्स जो कि हमें बताए कि व्हाट इज एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं
اور اپروولس کیا ہوتی ہیں, اور ہمیں ویٹ کر کے بس بتا دیں, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے, بیکاز ہماری بڑا مشکل ہے being let's say اوورسیز پاکستانی, یا آپ بھی دیکھتے ہوں اوورسیز کی بات کی, اوورسیز تو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جتنا میرے خیال سے کلائنٹ اوورسیز زمین.com کو ٹرسٹ کرتا ہے, زیادہ میجورٹی میں سے وہی جو ہے وہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی انسائٹس روج میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بہت زبردست آپ کی انسائٹس ہیں, آپ کا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ 50% ہمارے پاس جو کلائنٹ ہے وہ اس وقت اوورسیز ہے, یو آر ویری رائٹ. اور اوورسیز کے لیے دیکھیں ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپروو چیز مل جائے, ہمیں اوتھینٹک مل جائے, ہمیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں نہیں جانا پڑے ٹو گیٹ مطلب کنفرمیشن کہ یس واقعی یہ سوسائٹی یا یہ پروجیکٹ یہ اپرووڈ ہے, یہ اوتھینٹک ہے, اور یہاں پہ پرائس اپریسیشن بھی آنی ہے, کیونکہ روج دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جس میں آپ نے ریزیڈینشیل لیونگ کرنی ہو یا آپ نے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنی ہو. زمین.com جو آرگنائزیشن ہے یہ آپ کو ہر طرح کی پراپرٹیز آفر کرتی ہے, جس میں ریزیڈینشیل لیونگ کے لیے اگر میں بات کروں تو وی ہیو a lot of properties جس کے اندر آپ کی افورڈیبل ہاؤسنگ بھی آ جاتی ہے, بیکاز ہر کوئی obviously افورڈ نہیں کر رہا ہوتا نا بہت ایکسپینسو پراپرٹیز, اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہمارے اوورسیز اور یہاں کے بھی پاکستانی جو کہتے ہیں ہمیں تو لگژری لیونگ چاہیے, تو ہم نے سب کو مد نظر رکھنا ہے, ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہر پتہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں ہر انسان کا ہر کلائنٹ کا بھی پتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چیز لے کر آنی ہے. یعنی کہ ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے ہوتی ایک ماں ہے اور اولاد اس کی ہر بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ماں نے خیال سب کا رکھنا ہوتا ہے, تو یہ بات غلط تو نہیں ہوگی. 100% رائٹ, کیونکہ ہمارے پر یہ ایسے میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ ہمارے پاس آئے ہیں, آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کا کچھ ایریا کی ریکوائرمنٹ ہوگی, آپ کا کہیں بزنس ہوگا, آفس ہوگا, آپ نے کہیں کمیوٹ کرنا ہوگا, تو آپ کی ریزیڈینشیل پریفرنسز ہوں گی, آپ کے کچھ بجٹس ہوں گے, رائٹ, تو ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ہوا کہ مجھے اس ایریا میں جہاں پہ فٹ فال زیادہ ہو مجھے وہاں بزنس کرنا ہے. ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں مجھے سیوک فیسلٹیز چاہیے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹل سراؤنڈنگس میں ہو, تو ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. ہم نے آپ کی کمرشل نیڈس کے لیے فٹ فال کا بھی خیال رکھنا ہے. ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جہاں پر آپ کی لیونگ ہو وہ پیسفل ہو, وہ سیکیور ہو, اور آپ کو سیوک فیسلٹیز سراؤنڈنگ میں ملے. اور سب سے بڑی بات, یہ صرف روج ڈریمز نہیں ہے, یہ ریالٹی بھی ہے. اور میں ضرور یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے وہ پروجیکٹس بھی وزٹ کریں جو ہم نے ڈیلیور کیے ہیں, بیکاز ہماری جو کریڈیبلٹی ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ کے کوشچن سے میں بتاتی ہوں وہ کیسے بنی, ہم نے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں, ہم نے صرف کمٹمنٹس فیک کمٹمنٹس نہیں کی. ہم فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں, ہم اس وقت ریڈی ٹو موو ان پراپرٹیز بھی دے رہے ہیں, آپ آئے, آپ رہنا شروع کر دیں. ہم ایسی پراپرٹیز دے رہے ہیں جو آپ کو انسٹالمنٹس پہ مل سکتے ہیں, بیکاز ہر کوئی ون گو میں پیمنٹ نہیں کر سکتا, تو ہمارے پاس انسٹالمنٹ کی بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں. ہمارے پاس ارلی پوزیشنز ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پیمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, آپ کو پوزیشن نہیں ملتا, یا آپ نے کافی سنا ہوگا. سو ہمارا وہ سین بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی, آپ کو ہم پہلے پوزیشن دے دیں گے, اور آپ رہتے ہوئے اپنی باقی پیمنٹ کلیئر کریں, جو کہ نارملی نہیں ہوتا. لوگ تو آپ کو پتہ ڈیلے کرتے ہیں. سو ہم پوزیشن پہلے ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں, پیمنٹ پلان بعد میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نکل اینڈ یوزر کی, لیکن جب کوئی مارکیٹ کرتا ہے زمین.com پروجیکٹ, تو کیا ڈیولپر دیکھتے ہیں, کیا اس چیزوں میں کیا کیا آپ لوگوں کے کنسرن کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ ایک بہت بڑی آئی وڈ سی ایک سائنس ہے, بیکاز یہ ایک میجر چیز ہوتی ہے جس میں ہماری کریڈیبلٹی بیس کر رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, وی کال دیم ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ. اس ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ آئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ پروجیکٹ ہے, انہوں نے ویریفائی کرنا ہے. رائٹ, اسٹارٹنگ فرام سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چیک لسٹ میں کیا کیا ہے. آپ کی لینڈ ہونی چاہیے آپ کے نام پہ یا پروجیکٹ کے نیم پہ, واٹ ایور, تو لینڈ شوڈ بی فلی ایکوائرڈ چیک لسٹ میں, نمبر 1 پوائنٹ. پھر ہم کہتے ہیں اپروولس فرام دا ریلیونٹ اتھارٹیز, جس طرح لاہور کی بات کریں, اسلام آباد کی, کراچی, جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہاں سے اپروولس موجود ہوں. تھرڈ چیز ویری امپورٹنٹ کہ ڈیولپر اسٹرانگ ہو, مس کمٹمنٹ والے کیسز نہ ہو. سو فائنینشیل مسلز آر ویری امپورٹنٹ کہ اتنے فائنینسز ان کے پاس ہو کہ وہ پروجیکٹ آرام سے وداؤٹ اینی انوالومنٹ آف دا کلائنٹس پیمنٹ وہ بنا سکیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور چیری آن دا ٹاپ کہ جہاں پر ہم نے آپ کو کوئی بھی چیز دی ہے, کمرشل, ریزیڈینشیل اور وٹ ایور, وہاں پہ مطلب لائک پرائس اپریسیشن کی اپرچونیٹی یا چانسز ہو. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس اینڈ یوزر کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی انویسٹرز بھی ہیں,
इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर ये चाहते हैं उनको बेस्ट ROI मिले. ROI में वो ये कहते हैं मुझे रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन की सूरत में भी मिले, मुझे रेंटल यील्ड की सूरत में भी मिले. सो हम ये कोशिश करते हैं कि जहां पर भी हम चीज ऑफर करें, 3-4 इयर्स का प्लान है, 2 इयर्स का, 5 इयर्स का, व्हाटएवर, उस ड्यूरेशन में वहां पर कमर्शियल के लिए फुटफॉल भी हो और रेजिडेंशियल के लिए सिविक फैसिलिटीज और वो टाइम पे डिलीवर भी हो जाए. तो ये सारी चीजें एक्विजिशन पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम जाके प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करते हैं. अदरवाइज ऑब्वियसली Zameen.com कैन नॉट गिव आवर ब्रांड नेम टू एवरीबॉडी बिकॉज जमीन पे सब ट्रस्ट करते हैं. और हमारा ये होता है कि हमने क्लाइंट्स का ट्रस्ट रिटेन रखना है इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. अच्छा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है वो सेल आउट नहीं हो रहा और अगर जमीन के हवाले कर दिया जाता है तो ऐसे चुटकियों में निकल जाता है. ये क्या जादू की छड़ी है? एक्चुअली होता ये है कि देखिए हम एक प्रोजेक्ट जब भी ऑनबोर्ड करते हैं, होता ये कि एक प्रोजेक्ट में उस एरिया की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एक एरिया है जो कि एवरेज है, जहां पर पॉकेट साइज इतना ज्यादा नहीं है. एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि 5 मिलियन to 10 मिलियन तक का उनका टिकट साइज है, बजट है उनका. अब हमारी कोशिश होती है कि उसी बजट में उनको चीजें ऑफर करें. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पर 4 कनाल के घर दे रहे हैं, बट वहां पर उतनी अफोर्डेबल वहां पर नहीं होता, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते. सो हम ये करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लेते हैं हम देखते हैं कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. अगर आप गुलबर्ग में हैं तो यस आपको बड़े बड़े शोरूम्स चाहिए, आपको कमर्शियल स्पेसेस बहुत ज्यादा चाहिए बिकॉज यहाँ पर ब्रांड्स ने आना. बट यही अगर मैं राइवल रोड पे चली जाऊंगी तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इतने बड़े बड़े वहां पर शोरूम्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी छोटी छोटी शॉप्स चाहिए. तो सोसाइटी टू सोसाइटी एंड एरिया टू एरिया चीजें मैनेज हम करते हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते. हम कोशिश करते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो और सेलेबल एरिया हम इंक्रीज करते हैं सो दैट क्लाइंट के लिए जो लिविंग है वो ना सिर्फ अफोर्डेबल हो बल्कि उसके लिए इतनी स्पेशियस हो कि फॉर एग्जांपल उसको 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर चाहिए तो 2 बेडरूम प्लस लिविंग प्लस किचन प्लस उसके अलावा अटैच वॉशरूम्स एंड देन उसके अलावा लॉन्ड्री एंड देन उसके अलावा बैल्कनी. हम कोशिश करते हैं कि पूरा एक प्रॉपर उसको यूनिट मिले. इट्स नॉट लाइक कि हमने सिर्फ एक चीज दे दी एंड देन वो खुद मैनेज करें. तो हमारी कोशिश होती है कि अगर लेट्स से 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में प्रॉपर लिविंग हो. गुलबर्ग में अगर बात करूं तो यहाँ पर यस मेड रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. तो हम यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो हम लग्जरी उसमें जाएंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमने मेड रूम ऐड करना है. सो हम ये करते हैं कि हम सारी इन्वेंट्री को रिव्यू करते हैं, प्राइसेस रिव्यू करते हैं. हम इन्वेस्टर के लिए मार्जिन उसमें जरूर रखते हैं बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आज आपने इन्वेस्ट किया तो आप ये चाहेंगे 3-4 इयर्स में आपको अच्छा कैपिटल गेन मिले. साथ में अगर लेट्स से प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हो जाती है, अब उसको रेंट आउट भी करना है. सो अगर रेंटल इनकम ही नहीं आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, कि आपको लग रहा है कि जितनी मुझे इनकम आती है उतनी ही मैं इसके ऊपर मतलब लाइक री इन्वेस्ट कर लेता हूँ इन शेप ऑफ रेनोवेशन एंड एवरीथिंग. सो हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज यूटिलिटी में जाएं, उसको स्टडी करें, उसके पर स्क्वायर फीट रेट्स देखें, उसकी ओवरऑल प्राइसिंग देखें, हम यूनिट साइज तक देखें. और फिर साथ साथ में हम एवरी मंथ वी यूज्ड टू शेयर कंस्ट्रक्शन अपडेट्स विद आवर क्लाइंट्स बिकॉज आपने आज इन्वेस्ट किया, आप जानना चाहेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हुई. लोग इतनी ज्यादा डिफरेंट डेवलपर्स नहीं ये करते लेकिन हम कर रहे होते हैं. साथ साथ में अगर आपकी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर आपने रखा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता है क्योंकि नीचे बैक एंड पे तो हम ये हमारा नेम यूज हो रहा है. और एक और एडिशन बताऊं कि अब Zameen.com ने जमीन डेवलपमेंट्स अपना डेवलपमेंट विंग भी स्टार्ट कर लिया. हमने इस वक्त अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम खुद ही बिल्ड कर रहे हैं, खुद ही डेवलप कर रहे हैं. सो ये मुझे लगता है एक और क्लाइंट का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और इनहांस हो जाता है कि ये हमारे पास डेवलपर्स की तो छुट्टी हो रहा लिया लेकिन हम उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं बिकॉज होता ये है कि जमीन ऑब्वियसली वो काम कर रहा है कि जहाँ पर नीड है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बट डिफरेंट डेवलपर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं. अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, आइकन ग्रुप हमारे साथ तकरीबन 2016 से चल रहा है और उन्होंने इस वक्त राइवल रोड पे वो सबसे बड़े डेवलपर्स हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट मल्टीपल डेवलपर्स दैट आर वर्किंग विद अस एंड उनके हम प्रोजेक्ट्स मार्केट कर रहे हैं. हमारी कोशिश होती है कि हम जहां पर भी प्रोजेक्ट करें वो ऑथेंटिक हो और टाइमली पोजीशन हो और डिलीवर भी हो जाए टाइमली. इसके अलावा हम फिर एक अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ दिखाया जाता है, डिलीवर कुछ किया जाता है. सो उस चीज को भी हमने काफी हद तक कंट्रोल इस तरह से किया कि हम
हम फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन शीट देते हैं क्लाइंट को. फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक अपार्टमेंट मॉडल अपार्टमेंट देख लिया एंड यू लाइक इट, आपने कहा जबरदस्त, आई रियली लाइक इट एंड आई वांट टू हैव एन अपार्टमेंट और यूनिट ओवर हियर. आपने बुकिंग करा ली, बट जब आपको मिला तो डिफरेंट चीज थी. हमने इसको कंट्रोल कैसे किया? बिकॉज Zameen.com का नेम चूंकि फ्रंट पे होता है, रिप्यूट बहुत मैटर करती है. बहुत मैटर करती है. हम इस रोज में बात करें तो हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चले तो माशाल्लाह जिस लेवल पर हम पहुंच गए, क्योंकि जो हमारा पेरेंट ग्रुप है दैट इज डुबीजल ग्रुप, वो यूएई बेस्ड है और अभी हमारी डिफरेंट कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है. OLX इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर ग्रुप. तो डुबीजल के अंदर Zameen.com है, OLX है, बी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में है. तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑपरेटिंग अंडर डुबीजल ग्रुप. सो माशाल्लाह मतलब ज़मीन इज लाइक ग्रोइंग इन ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. और उसके पीछे जो बैक एंड पे चीज है दैट इज आवर क्रेडिबिलिटी, आर कमिटमेंट्स. और जो हमारी कमिटमेंट्स है वो सिर्फ कमिटमेंट नहीं होती, वो ऑनर होती है. और जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है क्लाइंट को उसमें बेनिफिट मिलता है, उनकी रेंटल इनकम आ रही होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ गारंटी रेंटल की इनकम प्रोजेक्ट्स भी हैं, बिकॉज लोग चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें और मंथली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलती है. सो वी हैव दोस काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर्टीज एज वेल. तो इस वक्त अगर मैं बात करूँ अरूज, तो हमारे पास हर तरह की प्रॉपर्टीज हैं. आपको गारंटी रेंटल पे कुछ चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए फॉर द लिविंग, आपको एक अफोर्डेबल के लिए हाउसिंग के लिए कोई यूनिट्स चाहिए, आपको लग्जरी लिविंग के लिए चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट यूनिट्स चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, और इवन स्काई विलास एंड पेंट हाउस. जस्ट अज्यूम कि अगर आपका 300 या 400 फीट हाइट पे एक पेंट हाउस होता है, हाउ वुड यू फील? इट्स सिंपली इट्स अमेजिंग. जब मैंने यहाँ Zameen.com को ज्वाइन किया और मैंने जब अपार्टमेंट लिविंग को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया और इसमें जाके देखा, तो ट्रस्ट मी आई फील लाइक कि अपार्टमेंट में आपको सब कुछ मिल रहा था इस बिल्डिंग में. यू फाइंड लाइक जिम, स्पा, सौना, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर. और जब आप प्रोजेक्ट विजिट करेंगे हमारे तो आप जरूर देखेंगे कि आपको अंडर वन रूफ यू फाइंड एवरीथिंग. कन्वीनियंस शॉप्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए. ऐसे जो लोग होते हैं एंड यूजर की अगर हम बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई अपार्टमेंट में तो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ही नहीं है, तो उनको फिर कैसे Zameen.com जो है कैसे सेटिस्फाई करता है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय की, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, हाई राइज की, मिड राइज की, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो यहाँ पर भी आपकी अपार्टमेंट पर स्क्वायर फीट वाइज रजिस्ट्री हो सकती है, तो यू आर सिक्योर. कुछ लोग अक्सर कहते हैं ना कि नहीं हम पता नहीं हवा में हैं, छत भी अपनी नहीं, जमीन भी नहीं. लेकिन ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप अपार्टमेंट की जितनी भी स्पेस बाय करते हैं, एग्जांपल के तौर पर आपने 1000 स्क्वायर फीट बाय किया, तो आपको जो उसकी रजिस्ट्री मिलेगी या अलॉटमेंट मिलेगा वो उतने स्क्वायर फीट्स का मिलेगा, तो यू आर सिक्योर. यू आर एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स आप समझ लीजिए कि इजी वर्ड्स में कि आप शेयर होल्डर होते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर. तो ऐसा नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं और आपको एलडीए या जो भी अथॉरिटी, रेलेवेंट अथॉरिटी है, वो आपको फुली सिक्योर करती है. तो आप अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो आप सिक्योर हैं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी जो ओनरशिप है, डॉक्यूमेंट्स है, दे आर क्लियर, दे आर यू आर सिक्योर. और अगर लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बार जो अपार्टमेंट लिविंग में एंजॉय कर लेता है, ओवरसीज तो ट्रस्ट में वो ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े घर, हमें अपार्टमेंट्स का आप बताएं, बिकॉज वी आर मोर सिक्योर, हमारी फैमिली सिक्योर है. ये एक हमेशा से नहीं होता, हमारी पूरी फैमिली अंडर वन रूफ, दे विल एंजॉय ऑल द एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, एंड एट द सेम टाइम चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, सो दे फील मोर कंफर्टेबल इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स. बीइंग रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या फोर्सी कर रही हैं कि किस एरिया में इन्वेस्टमेंट की जाए तो फ्रूटफुल है, कैपिटल गेन हो सकता है? अच्छा अनुज, टाइम टू टाइम ये चीजें थोड़ा चेंज होती रहती हैं, बिकॉज होता है कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इन द एरिया. आज बात करूं तो आज यस 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट हुए हैं, ये गवर्नमेंट की साइड से हैं. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD, ये गुलबर्ग के अंदर है. और दूसरा अगर मैं बात करूं तो NSIT नवाज शरीफ IT पार्क. अगर हम बात करें तो किसी ने अगर बहुत अच्छा कैपिटल गेन, किसी को मल्टीप्लाई करनी हो अपनी इन्वेस्टमेंट, तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD. और CBD के अंदर यस वी आल्सो हैव टू सिलेक्ट द ऑथेंटिक डेवलपर. सो Zameen.com ने वहां पर पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जमीन आर्क्स के नाम से. एंड मैं आपको बताऊं कि इट वेंट लाइक एनीथिंग, 60 कहते हैं गॉन इन 60 सेकंड्स. हमने 60 सेकंड्स में 60 यूनिट सेल किए. माशाल्लाह, ग्रेट. सो ये माशाल्लाह अभी बहुत जबरदस्त हमारा चल रहा है. सो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पेंट हाउसेस भी हैं, कमर्शियल स्पेसेस भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं. सो यहाँ पर इट्स अ मिक्स यूज बिल्डिंग. द फसाड इज मैग्निफिसेंट. आप अगर देखेंगे तो आप यू विल रियली लव इट, बिकॉज
and it is currently the tallest building of not only Lahore but of Punjab. Yes, with around like 420 feet height. اور جو next building ہم لے کر آ رہی ہے that is Zameen Vault. That is in NSIT and the plot is excellent place. اور اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے, 22 کنالس اپروکسیمیٹ اس کا ایریا ہے. اس کی ہائٹ 450 فیٹ ہائٹ, اینڈ there's a corporate tower for all the offices. اور ہم بلکہ ویلکم کریں گے کہ جس نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر یہ بیسٹ انویسٹمنٹ پہ ریٹرنس لینے کا ٹائم ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر. ابھی میں آپ کو بتاؤں دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ, کیونکہ اب جس طرح ابھی اس کا انٹرسٹ ریٹ آپ نے دیکھا پالیسی ریٹ 12% پہ آ گیا, کاربر نیچے آ گیا. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ بینک سے انویسٹمنٹ نکل کے اب ریئل اسٹیٹ میں آ رہی ہیں. اور ریئل اسٹیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اتنی ڈیمانڈ جنریٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے سپلائی لمیٹڈ ہوگی اور پرائس اپریشیٹ کرے گی. سو کووڈ کے بعد ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا, پرائسز ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی. سو ابھی ہم یہی کلائنٹس کو بتا رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم, اگر انہوں نے انویسٹ کرنا ہے تو ابھی کر لیں, بیکاز جب یہ مزید ابھی لائک انٹرسٹ ریٹ اور نیچے آنے والا ہے, اب سنگل ڈیجٹ میں جب آ گیا تو پھر تو obviously there is no point کیونکہ بینک میں اپنے پیسے رکھے گا. Obviously he will pull out their investments and they will come in the real estate, because real estate is the secure place جہاں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ سیفسٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, بیکاز گولڈ بھی آپ کو پتا ہے بہت فلکچویٹ کرتا رہتا ہے, ابھی بہت ہائی ہے بٹ یو نیور نو کل کیا ہوتا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج آپ کو پتا ہے بہت والیٹائل مارکیٹ ہے, رائٹ, وہ پھر اتنا لاس تو کوئی بھی بیئر نہیں کر سکتا. سو وہ رسکی ہے. ریئل اسٹیٹ از لائک سیکیور, کہ جہاں پر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ پارٹ کی ہے یہ ملٹیپلائی. اگر آپ نے اس کے رینٹل انکم کریں گے تو یو ول فائنڈ ایبسولوٹلی گریٹ رینٹل انکمس. پہ اسلامک پوائنٹ سے دیکھیں تو آپ کو یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چاہے میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ وہ نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یس, ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ آتے ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دیئر بجٹ, کیا پاکٹ سائز ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, واٹ آر دے لوکنگ فار. اور ہمارے پاس ضرور اتنی چیزیں ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کسی کو خالی نہیں جانے دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. whatever you want, we have the property. So it's a complete one-stop solution, I would say, in the real estate. ہم real estate میں الحمدللہ نہ صرف نمبر 1 ہیں بلکہ authentic بھی ہیں, reliable بھی ہیں, اور جو بھی client ہمارے پاس آتے ہیں وہ safe hands میں ہوتے ہیں. اور we really like and encourage the females اور especially families آتی ہیں. اور مجھے آپ کے آنے کا بہت اچھا لگا, because real estate میں ہم یہ کہتے ہیں کہ females کم ہے, لیکن ہم نے ماشاءاللہ ایک اچھی ٹیم انٹروڈیوس کی ہے. اور جو کہ فیمیل جتنی بھی ہماری کلائنٹس یہاں آتی ہیں, فیمیلس ایٹ ٹائمس انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لے رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے دے آر ڈفرنٹ سینیریوز, سو دے فیل ویری کمفرٹیبل. وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں, ہم یہاں بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. آپ کے ایون ہمارے جتنے میل اسٹاف ہیں دے آر آلسو ویری کریڈیبل, وہ بھی سب کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ ان کے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. فیمیلس بھی ہمارے پاس ہیں, تو ہمارے پاس ماشاء اللہ فیملی اورینٹیڈ انوائرمنٹ ہے. آپ ابھی فلور پہ جا کے دیکھیں گی تو یو ول ریئلی لو اٹ کہ یہاں پر ایک آتھینٹک آرگنائزیشن میں آتھینٹک کریڈیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ فیمیلس کو ہم بہت زیادہ یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے ہماری کمپنی میں, ہم بہت زیادہ ان کو پروٹیکٹیڈ اور سیکیور رکھتے ہیں. ایکول اپرچونیٹیز ہیں ہماری آرگنائزیشن میں. اس کی میں ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, کیونکہ سیلس میں زیادہ میل ڈومیننٹ ہوتا ہے, بٹ یس یہاں پر ماشاءاللہ ایکول اپرچونیٹیز سب کو دیتے ہیں. اور جو بھی اچھا اوبیسلی پرفارم کر رہا ہو, ہی اور شی کین گرو اینڈ گرو لائک اینی تھنگ. تو ماشاءاللہ میں یہ کہوں گی کہ اٹس اے بلیسنگ that I am the part of Zameen.com, a very credible organization. اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو ہمیں وزٹ بھی کرتے ہیں اور جو ہمارا کمپنی کا پارٹ ہوتے ہیں, they feel very homely over here. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی یقیناً آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی تھی. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.